Makaigsuunan, tinuuray gayong maayong balita ang bag-o lang natong nadungog. Tungod kay nagdasig man kini kanato. Nga samtang ani apa kita sa kalibutan, atong palipangon, atong patubuon, atong pabungahon ang mga gasa, nagkalain-laing gasa nga atong nadawat gikan sa Dios. Samtang naningkamot kita nga magpabilin kitang alisto o mabinantayon o makanunayon sa Dios. Mao kanay maayong balita nga gisangyaw kanato. Apan at the same time, usapod kini ka warning. Nga kung dili nato ni buhaton, naimudangat nato nga hukom. So ang katuyuan ani dili paghadlok, kundi aron mag-andam kita. My dear friends, good and faithful stewardship of God's blessings in this life consists in lovingly trusting our magnanimous God as we cooperate with His grace in making this world far better than we found it. As we exploit every opportunity that comes our way to advance the greater glory of God. Palihog pamalandungin ninyo, letter of Paul to the Philippians, chapter 4, verses 12 to 13. Mga kaigsuunan, naay tendency nga kining maong ebanghelyo karon makahatag, makatanom og kahadlok sa tong kasing-kasing. Apan gipahinumduman kita nga dili ta angay mahadlok. Dili ta angay malisang sa Dios nga atong gisimba o gialagaran. Kay siya manggihatagon kaayo. Natanawar gud sa kanang parable nga ato ang nadungog. Gikan niya ang initiative sa paghatag ngadto sa iyang mga sulugoon sa iyang salapi. Ang translation nga binisaya makaigsuunan murag nakapakunhod sa value sa gihatag sa agalon. Kaya ang gigamit nga termino din libo. Bipila na may value sa libo karon. Past years tingali kanang libo dako na kay na. Nakayos ka libo, tagbaw na kag bit-bit gikan sa merkado sa imong pinalit. Pero karon panahon na murag lisod na. Murag gapas na lang ang gibugaton sa atong gipamalit ana. Nya kay mao may gigamit ka translation. So kita nga namin now, ay gagmay ra po yang gihatag di ay 5,000, 2,000, 1,000. What's that now? Pero kung arita sa original makaigsunan, ang gigamit nga termino talent. Nya matud pa sa akong beloved professor sa Bible, amo ang in-house liturgy sa seminaryo, ang ato ang chaplain din ingon siya ang 1 talent is equivalent to 6,000 denarii. Denarios. Nya ang denarios matud pa sa laing bahin sa kasulatan, ang usa ka denarios is equivalent to 1 day's wage. So imagine 1 day's wage ang 1 denarios. Unya ang equivalent sa 1 talent is 6,000 denarii. So pila man na? That's plenty of money. Ang usa gitagag 5 talents. That's wealth beyond imagination. Ang usa gitagag 2 talents. O kani ikatulo gitagag 1 talent. The initiative came from the master. See? That's how generous our God is. Unya wa pagud siya maghatag og instruction unsaon ninyo. Iya lang gipiyal. It's up to you. So inana siya ka masaligo nato. So angay nang kahadlukan inanang matangas amo dili. Dili gyud angay kahadlukan, kundi angay tahuron ug kaikugan gani. Maikog ta tungod sa iyang kaayo. Munang way hinungdan nga mahadlok ta sa Dios nga atong gialagaran. Oy padre, naalagi sa Bible na kahadloki ang Ginoo, ilabi na sa Old Testament. Ang pasabot ana tahura sa tumang pagpaubos. Dili na kahadlok nga nalisang o na-terrorize ka sa Ginoo. Makigsuunan, unsay leksyon nga makuha nato niini? Sa ato ding pagbuhat sa mga tulumanon sa atong relihiyon, ang magtukbod nato niini dili guilt, dili kahadlok sa impyerno,
dili kahadlok sa gaba, dili kahadlok sa silot, kundi ang nagtukmod nato niini atong dakong pasalamat kay ang Ginoo nga ato ang giilagaran mahigugmaon, masinabtanon og labaw sa tanan, dako kayog salig nato nga iyang gitugyan kanato, matag usa kanato ang gasa sa kaluwasan. The greatest gift of all, the gift of salvation. Inana kadako sa gasa nga atong nadawat. Busa, kinahanglang ato ang hinumduman atong ugalingon yan. Ining kalibutan dahil sa itong panahon makigsuunan, ang gipaabot sa Ginoo nato dili accomplishment, kundi accountability. Ang gipaabot sa Ginoo gikan kanato dili success, kundi faithfulness. Maubita na akong nakabantay mo, unsay tubag sa agalon niadtong iyang sulugoon nga maayo kaayo pagkatikad, maayo kaayo pagka-invest ang ihang salapi. Iya bang gidayeg sila tungod sa ginansya? Wala. Unsay sa sulti sa Ginoo, maayo og buutan nga sulugoon. Ang iyang gidayeg ang ilang pagkamaayo o ang ilang pagkabuutan nga miresulta sa ginansya. Maupod na kita. Nining kalibutan na, kung naatay mga maayong butang nga mahimo, bunga na lang na sa atong faithfulness to God. So ang iyang kalipayan, ang atong faithfulness. Anha diya manukan ang ganti nga ihatag sa Dios kanato. Mao na makaigsuunan nga tinuod ang grasya nga atong nadawat free. We are saved by God's grace. We did not work for it. Wa pagita mataw na ana gihatag na nato ang gasa sa kaluwasan tungod sa kinabuhi, pagpasakit, kamatayon ug kabanhawan sa Ginoo. Free of charge. Apan di ta makalimot nga niining kalibutan na kung giunsa nato pag-ugmad ang maong grasya, kana mo'y paninglon sa Ginoo gikan kanato. Free, but it's not cheap. It comes with a price. The passion, death, and resurrection of the Lord. Og tungod niya, nakita usab magpaabot siya nga ato ang tagaan ka nagbili. Mao na makigsuunan nga hinumdum mo sa laing bahin sa Ebanghelyo, wala ko na magdagkot og suga nga taguan ilawom sa gantangan. Kunili ibutang kini sa tungtunganan aron mudadag sa tanan. Mao na gipaabot sa Ginoo nato nining atong pagtuo nga nadawat, nining atong gasa sa kaluwasan nga atong nadawat. Nga the moment we are required to witness to our faith, we must be ready to shine like the stars that we really are in the eyes of our fellow human beings. Kana gyud mo gipaabot sa Ginoo. Pero mosuon kita atong ikatulo nga sulugoon nga hadlukan, dili mo risgo, kanunay naa sa neutral ground, sa safe ground, sa iyang comfort zone. Di siya gusto nga muhimo og extra effort, di siya gusto nga mulakaw og extra mile. Kibaw na ta unsay atong dangatan. Mao na karong panahon na unsaon na to pag-ila kon di abata sa nakadawat og 5 o 2 ka talents o di ata sa nakadawat og usa. Atong tan-aw ng atong dynamics makaigsuunan. Pananglitan, kung mahadlokon ta mo padayag sa atong pagtuo kay maulaw ta nga sawayon, kung dili ta mosulti sa tinuod tungod kay mahadlok ta nga lutuson, o dili masabtan o mawagtangag mga higala, bantay-bantay ta. Kay murara gilubong nato sa yuta ang talent, one talent, which is worth a fortune already, nga gihatag sa Dios gikan kanato. Diha kunoy mga turista makiigsuon nga misakay kay naging ambot ka mo katong mga hilig kay mag-tour din nang labing taas nga building sa kalibutan. Nas Middle East man tingay na taas kay nga building makiigsuon nga lapas sa 100 floors. So tuod bang sakay sa atong elevator nga pertig yung kusugan nakasaka. Tan-aw nila paspasa, oy gikan sa 100 sa muni. Pag abot na sa 100 kapin, naiusa sa mga turista, mga kaigsunan nga nakapangutana gyud sa tour guide siya, sir, simba ko bag mo malfunctioning kuan ba? Kaning ato ang gisakyan nga elevator. Unsa may mechanism ani kana mo haguros ta padung sa ubos?
o itugpo hinuntag ditso nga taas nga mugawas ta ning building nga. Ang tubag sa maong tour guide makigsunan siya, depende ma'am sa imong matang sa kinabuhi. Inig kamatay nato. Kung tarong ka, kibaw taas sa padung. Pero kung dautan ta, kibaw sa taas sa tapadung. May pud siya, may pagka-spiritual ang maong tour guide. Pero murag wa na mo kuha niya sunod. Mao kana makigsunan. Libre ang mga gasa nga gihatag sa Dios kanato. Pero manubag ta sa kaulahian, giunsa nato pagpahimulos in quotation marks ang maong libre nga mga gasa. Muna ini kalawat unya nato few moments from now atong ingnon ang Ginoo nga atong dawaton sa tuang baba, pasulod sa atong kasing-kasing o galaman, ato siyang ingnon, Ginoo, sayod kami nga wala mi mahatag nimo nga dili gikan nimo. Ang tanan nga mga maayo nga niya namo gikan nimo. Busa dili mi mga sa pag-ingon nga naa mi mahatag nimo, naa mi maggasa nimo. Kay in the first place, Lord, you don't need anything from us. And we cannot give you anything that would add to your glory and your majesty. Wala gayud Ginoo. Apan sayod kami nga kaning mga gasa nga imong gihatag kanamo bisag dili kami takos, usa ka matang sa pasulit, usa ka test samtang ania pa kami niining kalibutana, usa ka blank sheet mingon tangpunga haron adto namo dito ipadayag ug adto nimo dito masuta kung angayan ba me mosulod sa imong gingharian o dili. Ginoo, wala ka magpaabot nga kami magmalampuson niining kalibutana, kun dili magmatinud-anon kanimo. Amen.